Namugnaw na nganong nilahi ang imong pagdagat. Kalit nga na bago na imong pagtrato sa ako. Di ba ni sad ka nga unungan mo nganong nibiya palihog istorya ko. Pwede ba nga diri na lang ka para dili na ko magantos pa. Ayaw palayo unta paminawan mo ining syagit sa dugan nga ikaw ang sulod. Pero malabo na tungod kay dili na ka gustong ang dangon na. Unsa may rason nga nung mubiya ka, wabani mo nakita ang akong gugma. Dili na ba kung nga muasa pa sa mga saad ni mo sa una? Dili na ba nga nung dili na ka saon na lang kung mawalan na ka? Say rason nga nung dili na ka, tanan gibuhat ra ba nako di ba? Wa ba ka na kontento sa akong gipakita nganong nilaylo kalit lang ni biya ang mga kasakit ko hawot sa akong dughan. Kana tanan ikaw mismo hinungdan. Wa ko nagdahom nga imo nang mabuhat tungod wa na bago ang imong tinagdan. Siguro na akay nakita sa lain og dito nimo nakita akong kulang. Asa naman tong mga saaray nga kitang duha hantod-hantod bag-uban. Nganong karon ing-ani naman ang ako ang gidangatan. Ang mga kalipay na puro kasakit na dako ag kapakyasan. Gustuhon man akong magbalik pata pero kay murag dili naman madako. Nasayran pa lang nga ing anak ka may pagwala na lang gisugal tanan gugma. Halos tanan nimong gusto akong gihatag para lang malipay di ka makigbuwag. Gustuhon man akong magbalik pata pero kay malabo kay di na mada. Gusto mong dangon na unsa may